अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो हालात हैं पाकिस्तान की सियासत के और ख़ुसूसन आज क्रिकेट के, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम को दो ही बुखार लाहक हैं, एक सियासत और दूसरा क्रिकेट। लेकिन सियासत से तो बहुत अरसे से हमारे लोग उकता चुके हैं जिस तरह के हालात हैं, और आज बिल आखिर क्रिकेट वालों ने भी हमारे कानों से धुआं निकाल दिया जब पाकिस्तान की मजबूत कही जाने वाली या समझी जाने वाली क्रिकेट टीम दुनिया की कमजोर तरीन और नौ आमोज तरीन टीम यूएसए से हार गई। इसलिए आज हम ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल बात नहीं करेंगे ना सियासत की ना क्रिकेट की। लेकिन जो मेरे आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुर्शिद मसूद काजी साहब, इनका तारुफ ये है, चकवाल से इनका ताल्लुक है, जहाँ फिशां सख्त जान लोगों का इलाका। वहाँ से काजी साहब अवाइल उम्री में बाहर आ गए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंग्लैंड से अमेरिका, पूरा यूरोप फिरे और फिर सेल्स में की दुनिया में इन्होंने बहुत कामयाबी से अपना सफ़र ज़िंदगी का शुरू किया। मास्टर इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका से किया और फिर दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां ये सेल्स के सिलसिले में ना गए हों, और इनका एक स्पेशलाइजेशन इनकी ये थी कि ये ट्रेड शोज करते थे पूरी दुनिया में। और आज ये एक जाने माने सिर्फ कारोबारी शख्स नहीं है बल्कि एंटरप्रेन्योर है और इंस्ट्रक्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और अब इनकी ज़िंदगी का यहाँ से आगे का सफ़र ये है, इन्होंने यहाँ क्ले हांडी रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, लेकिन ये उससे भी दस्तबरदार होने के लिए इस वक्त ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं और ये अपनी बाकी ज़िंदगी पाकिस्तान में लोगों को, स्पेशली हमारी यूथ को, बिजनेस के हवाले से वैल्यू एडेड कारोबार की तरफ माइल करने के लिए वक्फ करना चाहते हैं। काजी साहब का इरादा है कि बहुत जल्द अमेरिका को हमेशा के लिए नहीं तो कम अज़ कम वक्ती तौर पर छोड़कर पाकिस्तान मूव होने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए कि ये पाकिस्तान को एक बदलता हुआ पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान, तरक्की और तामीर और बेहतरी की तरफ जानिब और गामजन पाकिस्तान देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान के नौजवानों में पोटेंशियल नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जनाब क्या हाल चाल है? खैरियत? बिल्कुल ठीक जनाब। आज मैं आपका मेहमान हूँ अमेरिका में, बफलो में। माशाल्लाह आपका क्ले हांडी रेस्टोरेंट भी देखा और इससे पहले मैंने आपकी मिसेज नाजिया जुल्फ़कार साहबा का इंटरव्यू भी किया। नाज़रीन, अगर आपने नहीं देखा तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख लें। नाजिया बज़ाहिर देखने में इतनी हमारी नरमो नाजुक भाभी हैं, लेकिन काम के लिहाज से उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और क्ले हांडी रेस्टोरेंट इस वक्त वही चला रही हैं। काजी साहब, आप क्ले हांडी रेस्टोरेंट से दस्तबरदार हो चुके हैं अमली तौर पर? नहीं, अमली तौर पे नहीं हुआ मैं, लेकिन ये है कि ग्रेजुअली मैं अपने आप को स्टेप डाउन कर रहा हूँ वहाँ से। ठीक है। तो उसका बेसिक मकसद यही है कि एक तो ये खुद अपनी जिम्मेदारियाँ संभालनी शुरू करें। जी। खैर काफ़ी हद तक ये संभाल भी चुके हैं। मैं पहले एक दो दफ़ा पाकिस्तान गया हूँ तो पीछे से मतलब 2-3 महीने भी रहा हूँ वहाँ पे। जी। तो फिर पूरा रेस्टोरेंट यही मैनेज कर रही थी और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया इन्होंने। तो अभी बहरहाल ये है कि मैं वो एक जो ओवरलुक है वो तो मैं खुद ही उसको मतलब वो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ मैं। लेकिन ये है कि ये साथ मेरे मतलब फुल टाइम जब हम दोनों घर से जाते हैं इकट्ठे जाते हैं और इकट्ठे वापस आते हैं। माशाल्लाह, एक तो का बहुत खूबसूरत घर है, बिल्कुल ओंटारियो लेक के किनारे पे आप बैठे हुए हैं। आपका बैक यार्ड और वहाँ जो डेक है, और स्पेशली जो एनुअल आप गैदरिंग करते हैं, एक दरबार आलिया कारोबार शरीफ का तारुफ बाद में कराएंगे। पहले आप अपने ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बताएं, क्योंकि लोग ये जानना चाहेंगे कि फ़याज़ वलाना जिस बंदे के बारे में बात कर रहा है और जिसके बारे में इतना पुरुमीद है कि जब ये पाकिस्तान जाएंगे, और पाकिस्तान में आपने पहले भी एक कामयाब दौरा किया, आइंदा भी आप पाकिस्तान में जिस इरादे से आप जाना चाहते हैं, मुझे यकीन है पाकिस्तान की यूथ आपको सुनेगी और आपकी बातों पे और आपकी मशवरों पे अमल करेंगे और पाकिस्तान एक वैल्यू एडेड कारोबारी दुनिया की तरफ बढ़ेगा। आप अपना तारुफ जो आपने ज़िंदगी में अब तक का सफ़र है आपका, स्पेशली सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से एंड बिजनेस प्रमोशन के हवाले से, वो क्या है? मैं मतलब सफ़र तो ज़िंदगी का चकवाल से शुरू हुआ। तो चकवाल का एक मिडिल क्लास फैमिली में ठीक है से बिलोंग करता हूँ जी। काजी फैमिली है चकवाल की, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब अच्छे हमारी फैमिली के लोग, बड़ी रिस्पेक्ट है माशाल्लाह, रिस्पेक्टेबल फैमिली है। लेकिन वो कारोबारी फैमिली नहीं थी। वो मतलब वालिद साहब मेरे डेंटिस्ट थे, तो कारोबार गालिबन हमारी फैमिली में कोई भी नहीं करता था। लेकिन मुझे बचपन से शौक था। मुझे अब्बा जी गिफ्ट वगैरह लेके आते थे तो वो मैं जाके बेच देता था। फिर उन पैसों से छपड़ बाजार जाना, वहाँ से छोटी छोटी हम लोग टांगरी सेव बैर वो लेके आने, फिर स्कूल के बच्चों को बेचने। तो वो एक मेरा मतलब एक शौक था। मैं फिर जब कॉलेज में आया तो कॉलेज में बाकायदा मैं उस वक्त सीमेंट वहाँ पे नहीं मिलता था चकवाल। बाबा जी के एक दोस्त थे वहाँ पे रेजिडेंट मजिस्ट्रेट थे, तो वो परमिट इशू करते थे, तो मैं उनसे परमिट लेकर तो वहाँ से सीमेंट खरीद कर तो वो बेचता था वो। अच्छा। अपनी पॉकेट मनी।
بناتا تھا. بہرحال اس طرح ڈیورنگ دا اسٹڈیز میں کرتا رہا, چھوٹے موٹے کام اپنی پاکٹ منی کے لیے بیسیکلی وہ ہوتے تھے. بلکہ یہ آپ کہہ لیں کہ وہ مجبوری جو ہوتی ہے نا, وہ آپ کو والد صاحب مجھے اتنے پیسے نہیں دیتے تھے, میرے خرچے میں نے اخراجات اپنے بڑھائے ہوئے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر. ایز اے اسٹوڈنٹ. تو ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے پھر میں نے چھوٹے چھوٹے یہ بزنس کرتا. اینی وے میں نے پھر چکوال سے بی اے کیا. اس کے بعد میں کچھ اسٹوڈنٹ نہیں تھا, بی اے والا تھا, بی ایس سی والا نہیں تھا. میں بی اے کیا, سیکنڈ ڈوینر رہا ہوں میں تھرو آؤٹ. اس کے بعد لاہور آ گیا, وہاں سے میں نے ماسٹرز کی. کون سے سبجیکٹ میں؟ پولیٹیکل سائنس. اچھا. تو میں کوئی اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, ایف سی کالج سے. تو وہاں سے ایگزام ہوا تو کوئی 1 مہینے بعد میں انگلینڈ آ گیا. پھر ایز اے اسٹوڈنٹ ہی. ایز اے اسٹوڈنٹ ہی وہاں پہ میرا پہلا ایڈمیشن ہوا اپنا بکنگھم یونیورسٹی میں. میرا جو دل تھا وہ کہ میں لا کروں, میں لائر بنوں. تو وہ تو خیر میں نہیں بن سکا, فائنینشیل ایشوز تھے وہاں پہ. تو پھر ایک دو دوست نے مشورہ دیا کہ تم امریکہ چلے جاؤ, وہاں پہ تم پڑھ بھی لو. اچھا, پڑھنے کا مجھے شوق تھا بڑا, پڑھوں. اور جو فیلڈ میں نے اپنے لیے سلیکٹ کر لیا تھا وہ بزنس ہی تھا. میں بزنس میں ایٹ لیسٹ پڑھ تو لوں نا, جو بزنس مینجمنٹ. تو پھر میں نے یہاں سے آ کے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ریور سائڈ سے میں نے انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں نے ماسٹرز کیا. اور ڈیورنگ دا اسٹڈیز مطلب میں ٹیکسی بھی چلائی. میں نے اس وقت کپڑے بھی بیچتا تھا. جو ہماری سویپ میٹ ہوتی ہے سنڈے بازار, وہاں پہ لیڈیز جو میکسیکن عورتوں کے میں ڈریسز بیچتا تھا وہاں پہ. اسپینش یہاں کافی ہے نا امریکہ میں. تو بس وہاں سے شروع ہوا. پھر میں جب ماسٹرز کی میں نے تو نوکری کی طرف نہیں گیا, میں سیدھا وہیں سے بزنس کے اندر آ گیا. تو میں نے یو ایس سے شروع کیا تھا. تو 1-2 شوز کے اندر مجھے کچھ پروڈکٹس ایسی نظر آ گئی تھی جو میرے خیال میں ان کو پورے امریکہ میں بیچ سکتا تھا. پھر وہ بہرحال اس کا جو انوینٹر تھا ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس, تو اس سے میں نے بات کی. تو وہ پہلی میری پروڈکٹ وہ میں انوینٹر جو ہوتا ہے وہ ظاہر بزنس مین تو ہوتا نہیں ہے, اس نے انوینٹ ایک چیز کر دی تو میں اس کو پہلا بندہ میں ہی ٹکر گیا اس کو. تو میں نے کہا چل ٹھیک ہے, میں تیری نا مارکیٹنگ اسی کرتا ہوں, مجھے دے دو پروڈکٹ. تو پہلے میں نے اس سے بائی کرنی شروع کر دی. وہ جتنی تھوڑی سی پروڈکشن اس کی ہوتی تھی وہ میں ساری بائی کر لیتا تھا. بعد میں اسے کہا, میں نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ میں تمہیں رائلٹی پے کر دیتا ہوں, تو یہ پروڈکٹ میں لے لیتا ہوں. بہرحال وہ شروع کی پہلا شو میں نے کیا تھا اپنا اٹلانٹا میں کیا تھا. تو اس کے بعد امریکہ میں نے کچھ ریٹیل ہاؤس ہولڈ جو پروڈکٹس یہاں پہ بکتی ہیں, آپ کے ہوم اینڈ گارڈن شوز ہو گئے یا ڈفرینٹ, وہاں پہ ریٹیل میں بھی بیچتا تھا. میں نے اپنے بیسیکلی منی جنریٹ کرنی تھی, تو وہ پیسے اکٹھے کر کے پھر میں ٹریڈ شو میں چلا جاتا تھا. پھر پروڈکشن کی طرف آ گیا کہ میری پروڈکشن جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی تھی. تو پھر وہاں سے میں نے مطلب امریکہ میں نے ٹریڈ شو کرنی شروع کر دی. 3-4 ٹریڈ شو کیے. پھر اس کے بعد مجھے پہلی اپرچونٹی ملی ٹورانٹو کے. اچھا, امریکہ آنے سے پہلے آپ یورپ میں بھی نہیں کرتے رہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ؟ نہیں, میں یہاں سے گیا تھا, یہاں سے واپس گئے یہاں پر. ناظرین, قاضی صاحب کی سٹوری بڑی دلچسپ ہے, اور یہ ان نوجوانوں کے لیے ہے جو زندگی میں واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی اپرچونیٹی سے بڑی اپرچونیٹیز کے دروازے کھلتے ہیں. لیکن آپ اگر واقعی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو قاضی صاحب کی سٹوری ضرور سنیں. ہم آپ کو اسکرین پہ قاضی صاحب کی جوانی کی تصویریں بھی دکھائیں گے چھوٹی ونڈو میں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قاضی صاحب آج جو بارش ایک بزرگ کی صورت میں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے زندگی میں بہت اسٹرگل کی ہے, بہت لمبا سفر ہے ان کا, اور کامیابی کا سفر ہے, اور مزید یہ اپنے آپ کو پاکستانی نوجوانوں کے لیے وقف کر دینا چاہتے ہیں. وہ کس طرح ہوگا وہ آگے چل کے, لیکن فی الحال پہلے ان کی آج تک کی جو کہانی کی سٹوری ہے وہ سمجھ لیں, تاکہ آئندہ آپ کو پتہ چلے کہ قاضی صاحب اگر بولتے ہیں تو اس کے پیچھے سال ہر سال کا تجربہ ہے. جی. تو وہ پھر پہلا جو انٹرنیشنل ٹریڈ شو میں نے کیا تھا وہ ٹورانٹو میں کیا. تو مجھے اتنا زیادہ پڑا ہوا تو تھا, میں نے ریٹیل شو بھی میں نے کی ہوئے تھے, لیکن بزنس ٹو بزنس کا مجھے نہیں پتا تھا. یہاں پہ ایک ٹریڈ شو میں ایک بندے نے میں نے اسے بتایا, میں نے کہا میں نے اگلا ٹریڈ شو جو ہے وہ ٹورانٹو میں ہو رہا ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ کرنا ہے. تو اس بندے نے مجھے نا ایک بندے کا دیا فون نمبر ایک کمپنی کا, اور کہا کہ اس کمپنی کا جو ہے نا وہ یہ سیلز مینیجر میرا دوست ہے, تو تم اپنی پروڈکٹ اس بندے کو دکھانا, تو وہ کینیڈا میں باقی ریٹیل سٹورز کو بیچنے میں تمہاری مدد کریں گے. کمیشن بیسڈ وہ کمپنی تھی, مارکیٹنگ کمپنی تھی. تو شو کے پہلے دن ہی میں, جب وہ اپنا بوتھ ہوتے ہیں اسٹال جسے آپ کہتے ہیں بوتھ, تو میں اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا. پروڈکٹس ڈسپلے میں نے بڑا خوبصورت کیا ہوا تھا, پروڈکٹ بھی بڑی اٹریکٹیو تھی, لوگ دیکھ رہے تھے لیکن دیکھ کے گزر رہے تھے. تو
जब आप बिजनेस टू बिजनेस आते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. जब आप रिटेल के शो कर रहे होते हैं तो वो तो आपने मदारी एक लगानी होती है वहाँ पे. हाँ, आप उसमें तो लेकिन आम जब लोग बिजनेसमैन किसी आपके ने एक पास पीस आते लेना है, हैं किसी तो ने 2 लेने हैं, दे हैव अ बिजनेस लॉट टू ऑफ बिजनेस, क्वेश्चन, दे हैव अ लॉट रियल ऑफ बिजनेस. क्वेश्चन. तो वो मैं उससे झिझक रहा था. तो एक छोटे से कद का बंदा आया, सामने खड़ा हो गया, मुझे कहता है डू यू वर्क फॉर दिस कंपनी. मैंने कहा नहीं, इट्स माई ओन कंपनी. कहता है कि ये किसकी प्रोडक्ट इसकी. मैंने कहा मेरी अपनी. उसने ना एक मतलब बड़ी हार्श लहजे में मतलब गाली सी दे के, तुम अंदर बैठे हुए क्या कर रहे हो, बाहर निकलो, यहाँ पे आओ, हॉल वे के अंदर हो जहाँ से लोग गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स लो, लोगों को दिखाओ. मैं गालबन वो कोई ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था कि मैंने उसको जवाब नहीं दिया. हालांकि चकवाल का बंदा उस को बंदा बंदा आके उससे बात करे इसलिए कि तू अंदर क्यों बैठा हुआ है, तू तो अंदर वो तू मामा लगना. हाँ सिंपली. बहरहाल मैं बाहर आ गया. तो उसने ना वहाँ से 2-3 मेरी प्रोडक्ट्स उठाई. जो लोग अब गुजर रहे थे तो उनको दिखानी शुरू कर दिया, ये लुक एट दिस प्रोडक्ट, लुक कम ऑन इनसाइड. वो हमने बनाए हुए थे. वो उस वक्त तो खैर ये नहीं होती थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस. तो मेरे पास वही क्लिप बोर्ड होते थे, उस पर मॉडल नंबर लिखा होता था, आगे क्वांटिटी, कलर वगैरह सारा कुछ. तो वही इस तरह हम ऑर्डर लेते थे. तो उसने ना एक ऑर्डर लेना शुरू कर दिया. मैं अब उसको देख रहा था कि वो किस तरह लेता है. फिर वो मुझे बाहर ले गया, फिर वो कहता है लोगों को दिखाओ इस तरह अपना प्रोडक्ट. अच्छा, वो तकरीबन हम क्राउडेड, बहुत ज़्यादा क्राउडेड. तो पूरे कनाडा से लोग आए हुए थे वहाँ पे, कुछ यूएसए से भी गए हुए थे. जिस तरह नए कैनेडियन product नेशनल एग्जीबिशन होती है, इस तरह का कोई था बड़ा ट्रेड शो. ट्रेड शो. बहुत बड़ा ट्रेड शो होता है. तो वो होते हैं आपके पहला वहाँ से अपना हैलिफैक्स से शुरू होता है, उसके बाद टोरंटो होता है, फिर मॉन्ट्रियल होता है, फिर उसके बाद एडमिंटन होता है, उसके बाद वैंकूवर होता है. तो बहरहाल वो तकरीबन लंच टाइम हो गया, 1 बज गया. तो मुझे कहने लगा यू हंगरी. अच्छा, वो मेरे साथ बंदा खड़ा हुआ, ऑर्डर भी ले रहा है, मुझे बता भी रहा है, सारा कुछ जो है ना हम दोनों मिल के कर रहे हैं. तो मैंने कहा यस. वो गया, वो क्या मुझे पूछने लगा यू मुस्लिम. यस. वो गया, वो सबवे के वो सैंडविच ले आया, वेजी सैंडविच है. तो वो हमने खाए, ड्रिंक वो कोक वगैरह पी हमने. तो उसके बाद फिर शुरू हो गए. शाम को 5 बजे वो ट्रेड शो का टाइम ओवर हुआ. तो कहने लगा क्योंकि लेट्स गो फॉर डिनर. जब हम बाहर आए तो उसकी ना वो रेड कलर की नई पोश गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे. मैंने कहा ओके हैव अ सीट. मैं उसके अंदर बैठ गया. मैं आप परेशान. मैंने कहा ये बंदा मेरे साथ खड़ा हुआ है पोश गाड़ी में, तो वो एक सिंबल होता है स्टेटस का. वहाँ पे उसने मुझे कहा कि वो हम जेफ एल्बर्ट वर्षों ने. काजी साहब, इस कहानी को यहाँ ही रोकते हैं. नाजरीन, 15 मिनट पूरे हो चुके हैं इस वीडियो को. मैं कोशिश करूँगा कि काजी साहब की कहानी किस्त बाई किस्त आप तक पहुँचाएँ. आज पहली किस्त थी, इसको यहाँ ही रोकते हैं और ये पोर्श गाड़ी की कहानी दूसरी किस्त में सुनिएगा. बहुत जल्द इसकी पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह हाफ़िज़.